You are for a maybe a church of Bibia away in a radi Jesus Christ, so what I don't know to be away. I'm told you didn't come up and come my beginning and say. And you may be a cosu, and chay, and some fata. Say, you know, I got for near 2 pints. Say a bay, no, Nipadas, I need to be showing me and you will put in your gun and akoso na obi biara entumi nka esan se kro ya ye wumi ni pani wo mempo no empanimfo ni binom na edi sanse no hu e de kire ye mi obi di bia ye me obi di bia me fa me de en atwam 1 year aba na mi sister bi di ya me ja na nam so ma me yes abi ti mi sra wa won sa be ka video ni bibia share ema obi e wo se wo hwe bibia no on hwe se kroi mu ayati se wo pa adwuma ni pada sanni Ghana ni wo ni Africa ni be ka cho se me wo adwuma oba ni wo agent ne nan ka ne nsanka adwuma no onim se din se emre o se me wo adwuma meboa mo anya bia ye na ono watamo de wakwa akosi kadama no wagye sika na hye ne ho ono ni hye wom no wagye awie owie a wo de na wasa wo ye adwuma na wie na ono ye de ma wo no na eno so asa akoye problem wodi wa ho de bi wo kra na wo yale o enso wo hie sika ntia wo sa wo ye de wo koye adwuma no wo be fra na toto papa so ye kumi kura ni se wakofie ni kura na honya wo hia problem no wanya problem a wo ka kira ni na yen sa wo ba o san ba adwuma ni ho waji ni se awie ntu wo ka wuti asi wuti aye kura fa kura mfa na wasan block na wo wie kura kwan a obefa so nsa be ka wosika se nyame amema na wo yakoye adwuma ni Ghana for mama yen se saye suban na airtime de se ama me ye audio yi nyina ne se Ramadan beba o ye di nkofo ma ekoye nkwase adwuma di yale ekoye adwuma bu okra be kofi okana wo nyale eto na ma adwuma ne din kadama no kwa a edu Ramadan ma wutimi da 2 o'clock 1 o'clock obi kura da 4 unya madama o ya 3 yo se kwakwada na onipa da sane atam ni nua ba akosi kadama se me bua mo anya adwuma ye minu nyina ye di abawa eni akwa obi close no no afa ho no obu ni nua Ghana me ebi aye me sister Becky ebi aye no npo de oni saka ni sika me tumi mbonko fo bebre enti se wo ku etia na onim se sa bla na wo ba mesle wo jai se ebi a me na wo be manya wo hwea wo be kwa akoye ya amansa o ma wo mfa ho ni sanyema wo koso wo krom ha sanyema wo koso ewo krom ha enye se wo bi kura kita sika me pe obi amna ya pepa ama me no wa gini pakro sika die kume kura ne sai yeso obi ti krom a ye fra ne ho a me de minim ne di na sai ni pakro nso me bo ni pakro wa gini sika na wo be hu no obi agi akola ketua bi okrom a reta ni sika so onye pepa man no 300 kd o 400 and something kd na sika na hye ofra na na ototo papa so mo ahwe ya mo de owuo ne yale de be ko mu kromo ye be fa mu funu e na de akosa mimi na nyamesro me mu na menya ohwea ka hu se nipa na ode kwaya na bia na onkwa asore onim nyame bia a obetim de ache ede na ekoso okrom ha ye nyina ya fu plane obi ba na obi na ma obi visa wo enye obi asika e na ode ya visa ma obi de bae na wo ba wa ba bebu nipa no obefa o menua ba ye nua mema no mu musu mu nua ma ne yen na si ye ni adwuma na mbaboa yen an ye nya bia na me wo se mu bu yen wo mu se da bia mu gi sika no mu bu yen enso ho to de ho to mu nya bi da bia mu bu yen enso sika no mu hu de mo de ye because adwuma na nipa no koye no bi no de betu adaika wo de be ma ne fie wo de bia to no hototo ne ma wo hia na wo bu obi se ya nyame be hira enhira di hira wo nya bi wa asase suda esansa nya dwe papa na wo wutiri ma wo de sanye ma wo yakoso ache pa first na nkofo ka na menyi na ye de bi je me no nipa kro de ye me no onim ne ho ote block 2 onim ne ho pa enya ensam fata enya kra sanye ma wo koso kro ma ya nhwe ne yanka emwa
ena kro ya yetimi ye nipa ni bia ena sabi tafa champanimfo no so no omo na edi sansamfo we so obi bu o hia obi na nipa ne deda wo fom odi bu ma ase ni nua pani a e wo se wusom e ma ebu na odi ama wo na e ma fom Muse mudi Ghana fo mu wokro mu se mudi we ya Ramadan bebe omo nye agent nyina ada no mu agent emu ma ne mu ma mpanimfo ne nkwala na mu buye hwese obi di kwadu me sra woni pakro wa di kwadu akwakada ama last month na nipa ne sanka ni sika kwadu nipa kwa me ka ba bia hotel obi hotel block 1 street 143 our building number 86 Miss Raw me pa o chew beble new building na India for ni ya cargo ho Miss Raw ho no tisa wudi mi se ni pakro wudi kwadu akokada ama na ni sika abede ho a Miss Raw bomoden na wonim ni tiri munim na kuma se nyame anka na kuma because nipa no okwa awo time no oyare imati sisi akra awo yi kwa na da se na hwe saatema na awo ni ginam enipa ndi yare akwa ye adwuma because ontimi ntina fie nti wo so ode ni nsa ye adwuma wo tu kwan se obepeska akwa akobobla ye nyobi ebepeska kwa hwe na busua obi ebepeska kwa akobobla na obi ntimi fa ni moja nya adwuma nsam fufe na wo mema gisika ni konkodi emfa nkwahwe wa busua na do onde oba wa nkra fie se wo ba no oba so oba beda ko betina ni kuru oba betina Ghana na wo so bia wadidi awada di obenya di nkwa di obenya samafo ye se ye nua ma yeso ya famu se mu nua ma ye nua ma ma no na samo ya de na ndia no nche se yesuro mu ye nka uhu omo nim fefe ye fere kire enso omutim no makoma mu no papa bia enim mudi musuba tantane frigana de aduro bi klom kura ye nyina ye bege ye sresre ye bege so obi mfa ye adwuma ne yeso ye nsan koya no ye nya bi nhwa ye busua adena moje ade cha wodi wa kokadama wanyi ni sika ma no ade cha wodi wa kokadama wa wi adwuma no kra o mefa nje se wa wo san du sika esa faka na ni adwuma ne nipa kwa yamfa so a waso ne sai wono waje adwuma no adwuma ne wonim se de wo kwa blue wa chemu miensa afa ba ko no de mienu ama na so ka me hu ye obi kwa ya adwuma bi gina hu odi kwa ya adwuma wo de sanka wa amre nka ketwa bi na ka ba ye firi so we ya Ramadan bebe ye bebu nkofo mu di nkofo be ko kadama akwaje 300 ene na asefo no wa chemu sika ne mu miensa no wa family no de ba kwa ma ni bakoro munyina ye wo mudi wa ha o kromu ha ma ka me se kromu a ye nwane ni po di obeye bia wo to be ready munyina mudi wo ho na samu ansesa ma adwen na se Ramadan wo ye sa ti asem bibie mu a mu benu mu se afunu yen me ye de bia ye me da first no mo kana me nyini ye de bia ye me da enu ti na me mani abele no e de na ekoso e de ba de pa na ye nyamo o ma me ba no me ana o papa ba no me no ba nton me no ba busu ana o sika na me di e ba Kuwait na se mu ye mu nua ma ne ye me ye adwuma na ye nyina ye nsan ko ya no fa me ko na wonso nya kakra to aduane dia waje wudi asa age meme dia aka ho adi asisi no mo hu se sika no mo gia so mo fa nya hwe edi tabia mo sabe class bia na mo share problem mo be tua kasa na popo on fa nche mo da because ebuo na mo di bu ye no emfa so bia ni so mo di ye hu free wa bla emfa so bia ni so obi fa na ho odi nkonkwa ya adwuma na kwaje won se sika ka won sane aflo sa obayare won se sika ka won sane aflo sa onua bia nya kwahia won se sika ka won sane aflo sa wo maame awu na onua bia nya problem ehu bia ni samemi amiti ha ni ma nya obi bia ka hu se nipa na ade kodiri ni on fa ho nchaw mo miense sa ya adwen ahoye apese minkuminya ni nua didi bia nya esan se oyoba oni krata nti de openu ena ode be ye wonsu so udi nipa iko kada ma wonsu krata kra woni bi wo bi ku wa krata kra na ma wo krata na ekura wo memfa ho ne ye nim nkofo bi omo okuro mu ha omo be fa ku wait so aye kra nkosi aga omo kita paper sin wo de ye wenso ne omo wo he nyankopon ada romanti no omo akote fe because nyankopon wo so omo ti kro mu ebu nko no mu bu nkofo emfa so obi ani so nti wo so omokote na fie ye wonkwafo bi ombe fa Kuwait so aye na kuo mu aye bo wo mu din a omo na no omte so
ye bubo Africa fo mu wo Kuwait na Ghana fo mu wo Kuwait ya omo na na omo te so enso na ankosiaga omo wa he la so wonim de atoto wo mo ade kitua bi na to wo mo de koy sikadie basa ni nuanya bi enye ono nko na je na busu ono nko na didi a eyeye mumi ansesa na emwa yen kura emwa yen adwen boni nko na asha Africa fo tile ma onim sade o ya me de ye me nuen si ye de ye me anya me de ana me nuen moja woni mu ye twa me ho moja beba me si twa me ho a moja beba so de be ye wo ena maka atira me say Ramadan e bebe Ramadan ni tell me mani abele no because when nipa odi me kwa kadama na Ramadan mu say ya na odi me kwa ye na okoko bu kom say jen misla nipa kwa woni me so odi kwa adu akwa kadama na wantua nka no sa wumpe kasa umpa ho asema fa sika kwa man wo kaka wasa block no ni gane na ni abele because one fa yale nkwa ye adwuma na wo medidi ne ho na wo medin Bible says obi ye bone ase wo so wu Awurade mo owo nkwa no so se kire Awurade ma atwire nkwa no so de obeye bi akatwe ho no me so da ho twe se wo na ne wanya ho susanso wo ba bi da ache wo ba bi benya ho akatwa mumi ensesa ya adwen mu ji nkofo sika me ye krata ma wo nye wo ba fa nipa se ye company we ye fa nipa na de nipa na koye adwuma bosume so na akatwa ama wudu obi ba kokada ma bosume so na akatwa ama sanye ma we nyina amwa mu won se da bia mu nkoso da amwa mu na munyai se mu anhwe ye a mufunu ene de bekwa na meka asese meme na manya wohwia dia wodi kodi no ebi onyina ni kan odena mu woni obi ani a odena nkromu a obi wo hono ma woni mafia ofirim me de me fia Christopher fie da man nka de ebe ja amenaka na dia wodi kwa ya na bi na ne fie abosom na bono ho ban ade mu ji kromu ase kromu ade ye bo dua ye nyaw ye ye ubi a ye nyaw ye ntime nyaw hwe ma ne nyaw hwe na wo ye oso no kenkwa okra ne bibia tumi no ena wakwete ne fi ne ntese wo nti sikadie aprobo bebelebe kronu onimpasa de nya de ne ochinchim ne nua asaje ensem fata ya mumi enya Yesu ban mumi enya baby Africa fo wo bia asam wo ho baby Africa fo wo bia asam wo ho musuban ya mode te wo Ghana na no na mode de obi wa kra owo Ghana no ohun 1 cedi ana se 100k di krada enso oba Kuwait no wa hu kwan ya fa so ye bu nipa because ono wote Ghana no kwa ye criminal dada mo criminal no masa de free Kuwait Ghana de abedu Kuwait amu mi ensesa ya adwen na emwa ye emfa ye nkosi baabi ya nhira bi aniwa ebe free ma ba ye numi nko a ende ye ema ye no mesra wa won sa be kan video bi mesra wo hye ma wonua bi owo kromu ha Kuwait ye bia enya bi na won hye na ye nya careful power saa nkofo bi omode o ma adwen edidi nipa ho ono agi ni hye awie no na wo face problem no fle na ototo papa so wuti anya ye kura on fa kura no asa block wa sa kan no owia no osa cancer mu no odo wu chi Kuwait ha na wo de wo mpa adwuma na ye de wo kwakada ma no aba ono ya mfa na ho ode nkwa ye adwuma na ba gini sika de wo anya na amu ni nti wo so wo mpa adwuma sa me last year na nipa kro nya me ya me sa me si afu we de me twam wo Yesu dim me ni menu abaki de wo boa nipa kro ye twam wo Yesu dim na nipa kro nso ni se twua wo de wo ho baba mebo wudi se twua wankasa do nipa kro de me ko kada mo te block 2 mi se won wankasa onim no ho oti 208 nipa kro onim no ho ya papa nipa onim no ho because kro mo ye ho sempanimfo bi no no omo ye nkofo bi omo mu wo ho te wo se ya hwe keka ya adwekire omo eno nkire se obi be ka sa wo sole a wo so kwa asole sa enfanyam so mu o na da me kwa asole me nya nipa wo bu mi anama tena wo se bu mi emna so say wasa ye kasa because yenya na mode yenya na mode nti Yakopon Islam why ye besa ato aso mesrew wonsa ka video yi bia shema obi anya binhwe se nipa no kura wo Ghana sene ma no so enya binhwe na me nhyira mo pa na me ya adom akire besa ato aso na me nimisa asema amaka nkrofo bi aya alert na me nso ma ya alert ama o mo minim na me nso ma mini wo mo
what the ba me the best because enema we yakoso Ramadan bebe ye be bunkofo say jen ti ya na ye be kan wai Yakopon hira mpa nyame ya do me be sense ye be mo ma bai